Un avion de la Royal Air Maroc s'apprête à atterrir à l'aéroport d'Oujda en provenance de Casablanca. Parmi ses passagers, les membres de l'association Horizon de Chirurgie. Un accueil au rythme folklorique de l'Oriental a été réservé à l'arrivée de l'aéroport. Après avoir parcouru près de 230 km de Oujda à Driouech, l'équipe est arrivée à destination à une heure tardive. Le lendemain matin, toute l'équipe est mobilisée, armée de courage et de bonne volonté, prête à rencontrer les patients qui l'attendent avec des cœurs et des yeux pleins d'espoir. La famille AHC Horizon, une équipe soudée, un air de fraternité et de bonne ambiance règne entre tous ses membres et beaucoup de points communs les rassemblent, respect mutuel, générosité, abnégation, donner de son temps et ses efforts sans rien attendre, créer l'espoir et le sourire, et j'en passe. Arrivé au centre hospitalier provincial de Driouech. La communication et la concertation sont toujours présentes avant d'entamer le travail qui attend toute l'équipe. Les préparatifs avant de passer aux actes chirurgicaux. Toute l'équipe est sur le qui-vive. Préparation des blocs, une dernière vérification du matériel et consommable est toujours nécessaire pour ne rien laisser au hasard. Ici, le temps c'est la vie. Chacun de son côté fait tout son possible pour faciliter la tâche à toute l'équipe et à mener à bien cette mission dont le bénéficiaire principal est le patient. Une équipe formée d'hommes et de femmes qui ont participé à plusieurs caravanes, une équipe bien rodée, une complémentarité qui facilite toute situation nécessitant des soins ou interventions d'urgence. Équipe performante et expérimentée, formée de médecins, d'anesthésistes réanimateurs, d'infirmiers, infirmières et techniciens pleins de volonté pour venir en aide aux patients qui sont venus saisir cette opportunité tant attendue. Comme une ruche ou une fourmilière, chacun connaît à fond sa tâche et aussi bien celle de l'autre. La polyvalence est très utile dans tous les domaines et surtout ici, où rien ne peut attendre. Une équipe polyvalente qui maîtrise toutes les techniques et affronte tout genre de situations. La cœlioscopie est présente. L'économie du geste et du mot est une nécessité pour assurer la performance. L'équipe du Croissant Rouge marocain était présente et très utile. Ils ont fourni un effort très considérable dans cette mission. Bravo à ces jeunes qui ont donné de leur temps et leurs efforts. Visite post-opératoire pour voir l'état des patients, leur prescrire le traitement nécessaire et les précautions à prendre pour assurer un rétablissement dans de bonnes conditions. الله يكثر خيركم ونشكركم بزاف على المعاملة ديالكم. La mission touche à sa fin, l'équipe n'a ménagé aucun effort pour répondre aux attentes de ses patients. C'est dans ce bloc opératoire que tant de visages ont été mémorisés, tant de souvenirs ont été vécus et tant de patients se sont débarrassés de leurs maux. جيت من اقليم دريواش، ساعدوني هاد القبيله بزاف، الله يجازيكم بخير. وكنتمنى قلت لكم كنتمنى من الاطباء
يديروا واحد المجهود كبير، يبقاو يديروا هاد القافلات في المغرب، يعني في واحد اي ناحيه باش يسهلوا علينا حنا عاد المواطنين. راه فرحنا بزاف، بهذا الشيء هذا، راه فرحنا. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يكثر من ثوابكم. السلام عليكم. دكتور شريف زيتون المعلي، رئيس جمعية الأفق للجراحة. كنتواجدوا هنا في مدينة دريوش لإجراء قافلة جراحية متعددة الاختصاصات: جراحة الفضق، جراحة الغدة الدرقية، جراحة المسالك البولية، جراحة سطحية، جراحة النساء، التوليد والنساء، كذلك جراحة يعني ضوء الأنف والحنجرة. الحمد لله العملية تدور كلهم بسلام بطريقه يعني مزيانه، ما كاينش مضاعفات لا جراحيه ولا ديال التخدير ولا اذا كل جهه. كنشكروا هاد الناس اللي عاونونا، هي اولا جمعيه ديال اوروب كاسيتا للتضامن لناس ديالها كيعيشوا على خارج المغرب، وكنشكرهم على لان مبادره طيبه، لانه الناس كيخدموا على برو كيفكروا في بلادهم وحاولوا انهم باش يعملوا واحد القافله جراحيه في هذه المدينه هذه، وكنشكرهم بزاف. كذلك كنشكروا الناس، واحد الجمعيه ديال دريوش اللي متكونه غير من يعني الممرضين، هما اللي هما دخلوا معنا في هذه القافله هذو وتكلفوا يعني باشياء كثيره، وكنشكروهم من هذا المنبر هذا. وكنشكر كل ما ساهم في هذه السلطات او كل ما عمل يديه خارج او داخل هذه القافله الجراحيه. كنشكر كل شيء. كذلك كنشكر السيد المندوب، كنشكر الممرضين، كنشكر كاع الناس ديال النظافه، كل ما ساهم في هذه القافله الجراحيه. والسلام عليكم. الاخوه اللي جاوا لنا من الدار البيضاء في شخص جمعيه الافق للجراحه، واللي كيمثلهم البروفيسور مولاي علي الشريف الزيتوني. وما ننساش التحيه لباقي اعضاء الجمعيه. نتمنى ان شاء الله تعالى من خلال التجربه اللي كسبناها انه في القافله الطبيه اللي جايه ان شاء الله كنفكروا انه نديروها على اوسع نطاق على مستوى الجهه الشرقيه، ربما نديروا اكثر من اقليم، هذا من جهه. وثانيا نظرا لطبيعه يعني العلاقه الوطيده اللي عندنا مع جمعيه الافق للجراحيه اللي جات لنا من الدار البيضاء. مرة أخرى كنحيي أعضاء مكتب جمعية أوروب كاسيتا للتنمية والتضامن اللي كيساهموا من قريب ومن بعيد في إنجاح الأنشطة اللي كتبناها جمعية أوروب كاسيتا للتنمية والتضامن. بسم الله الرحمن الرحيم. كبير عبد الكريم، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الموظفة في قطاع الصحة في دريوش. اليوم كنتواجد في المبادرة الإنسانية الخيرية والاجتماعية المنظمة من طرف جمعية أوروب كاسيتا للتضامن والتنمية وجمعية الأفق للجراحة بالتنسيق وشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. الحمد لله قافلة جراحية ناجحة، والحمد لله كان استحسان من طرف الساكنة ومن طرف السلطات المحلية. À la clôture de la caravane à Driewesh, l'association Eurocasita a tenu à remercier les membres de l'association AHC en leur remettant des certificats de reconnaissance et de gratitude. Un geste simple mais fort, qui reflète l'estime, la reconnaissance et la fierté envers celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour la réussite de cette belle action solidaire. L'atmosphère était remplie d'émotions, de sourires et de sincère gratitude.